ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक इंसान के आखिरी पल हैं। वीडियो में दिख रहा है दीपू चंद्रदास, जो रोता है, गिड़गिड़ाता है और बार बार कहता है, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। वो फोन पर बड़े अफसरों से गुहार लगाता रहा, सर मुझे बचा लीजिए, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। आरोप है कि इसके बाद उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। ये वीडियो इंसानियत और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े करता है। भाई ना रे ওই মা ভাই তো আমি ঢাকা করে দেব কেন আসছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আন্দোলন ভাই আমি ঢাকা করে দেব আমি দেখাচ্ছি স্যার এটা কোনো কথা ভাই মারতে ভাই ডিসি মাসুদ না আসলে আমাকে মারি ফেলতো উনি আসে সেভ করছে তুমি আগে যাও এইখানে হলে যাবে না হাসপাতালে যাবে ও আমার সাথে এখানে আমরা লেভেলে যারা হচ্ছে গাড়ি আটকে দিচ্ছে ওরা মনে করতেছে এও মনে ওদের সাথে না ভাই আপনাদের ক্যাম্পাস থেকে আমরা এখন এখানে কাজ